पिला माने आज आम तृतीय क्लास 3 रो प्रश्नमाला 4 एकाधिकेन पूर्वेण सूत्रर व्याकरण करी उत्तर रे सठिकता दर्शाओर वैदिक गणित करिबा हैला। तो आरंभ करिबा 1 नंबर रु 31 फेड़ाण 28 31 फेड़ाण 28। तो आम एबे 31 28 एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र रे व्याकरण माने जदि तुमर ऊपर संख्या एठी सान अच्छी और तल संख्या बड़ अच्छी सान संख्या बड़ फेड़ा हो पारबनी। तो सब बेले आम 8 रो परम मित्र बाहर करिया। 8 रो परम मित्र होचे हमर केते 2। तो 2 को एबे कोन करबा 2 रे 1 को मिसई देबा एठी उत्तर बाहरिबो 3। जेहेतु एबे आम 8 रो परम मित्र बाहर करचे तो जो संख्यार परम मित्र बाहरिबो तार अपोजिट संख्या रे गोटे शुद्ध बिंदु दबा। शुद्ध बिंदुर माने होची 1। तो 2 ये 1 शुद्ध बिंदु 1 3 3 ରୁ 3 गले केते 0 हैला। बुझी पाले पिला माने 31 फेड़ाण 28 रो उत्तर होची 3। बापटे 0 रहेनी तो 0 बसेइबो नै ओनली 3। बुझी पारलो। तापर एबे करिबा 2 नंबर। 2 नंबर देइची 42 फेड़ाण 15। सेमती सूत्र तार करिबा 5 रो परम मित्र बाहर करिया जोड़ी कि 5 रो परम मित्र से 5 5 2 केते होची 7 7 हैला। तो जेहेतु 5 रो परम मित्र हमें बाहर करचे तो एठी शुद्ध बिंदु रहइबो 1 1 1 2 4 ରୁ 2 गले केते 2 उत्तर केते हैला 27 हैला। 3 नंबर करिबा। 3 नंबर देइची 312 फेड़ाण 176। तो 312 टिके पिलाने 176 हैला। 312 रे एबे आमे 176 फेड़िबा। 312 रे 176 फेड़ले केते होची तो 6 ରୁ 2 से जाई पर 2 ରୁ 6 जाई परबनी 6 रो परम मित्र बाहर करिबा 4। तो 4 2 6 एठी हे जिवो एठी रहइबो शुद्ध बिंदु हेले 7 1 8 पिला माने शुद्ध बिंदु हेले 7 1 8 नहीं 7 रो परम मित्र केते पिला माने आर परम मित्र बाहर करिया। 7 रो परम मित्र होची 3 3 रे 1 मिसिले 4 4 ରୁ 1 गले केते 3। तो एठी जेहेतु पुणी तार परम मित्र बाहरची तो एठी दिया हबो शुद्ध बिंदु हैला। तो शुद्ध बिंदु हेले 1 1 2 3 ରୁ 2 गले 1 हैला। 4 नंबर एबे करिबा। 4 नंबर देइची 403 184 एबे करिबा हमें 403 184। तो 4 परम मित्र केते सेमती 4 परम मित्र 6 6 रे 3 मिसले केते 6 रे 3 मिसले 9 एठी जेहेतु परम मित्र बाहरला एठी रहला शुद्ध बिंदु रे 8 1 9 9 रो परम मित्र केते 1। तो एठी पुणी रहला शुद्ध बिंदु जेहेतु परम मित्र बाहरला शुद्ध बिंदु 1 1 2 4 ରୁ 2 गले 2 शुद्ध बिंदु माने पिला माने सब बेले त माने जानिचो 1 हैला। 5 नंबर पिला माने करिबा 5 2 3 1 रे 1 7 8 9 फेड़िबा। तो एबे 9 रो परम मित्र 1 1 1 हैला 2 एठी दिहला शुद्ध बिंदु हेले 8 1 9 9 रो परम मित्र 1 हैला 9 रो परम मित्र 1 3 1 4 एठी दिहला शुद्ध बिंदु 7 1 8 8 परम मित्र 2 2 2 4 एठी दिहला पुणी परम मित्र ऊपर शुद्ध बिंदु 1 1 2 5 ରୁ 2 गले 3। पिलाने भाबुथबा एसबु कहीं मिसा होची एटा कहीं फेड़ा होची काहे कि ना ऊपर संख्या सान अच्छी तल संख्या बड़ अच्छी तो एसबु मिसा हबो। एटी बड़ संख्या जेहेतु 5 अच्छी तो तल संख्या सान अच्छी 5 ରୁ 2 फेड़ा हबो
ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଏବେ କରିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି 6 0 4 7 1 5 8 2। ଏବେ କରିବା। ଏବେ 7 ରୁ 2 ଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ 7 ଉପରେ ବଡ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5, ଏଠି 4 ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, ତା 8ର ପରମିତ୍ର ହେଉଛି 2। 2 2 2 ହେଲେ 4 2 6 ହେଲା ପିଲାମାନେ। 4 2 6। ତ ଏଠି ଦିଆହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ। ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ 5 1, ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ 5 1 6। 6ର ପରମିତ୍ର କେତେ? 4। ତ ଏଠି ଦିଆହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ 1 1 2। 6 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 4 ହେଲା। ଏବେ କରିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 8 8 1 7 3 4 5 4। ଏବେ କରିବା ସେମିତି। 7 ଉପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେରି ହେବ। 7 ରୁ 4 ଗଲେ 3, ଏଠି 1 ରୁ 5 ଯାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ 5ର ପରମିତ୍ର 5। 5 ରୁ 1 ଗଲେ ନାଇଁ, 5ର ପରମିତ୍ର ପିଲାମାନେ 5। 5ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 6। କାହିଁକିନା ଏଠୁ ପରମିତ୍ର ବାହାରୁଛୁ ମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ା ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ମିଶ୍ରଣ ହେବ। 5ର ପରମିତ୍ର 5, 5 1 6। ଏଠି ଦିଆହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ। ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ 4 1 5। 5ର ପରମିତ୍ର ସେଇ 5 ହେଲା। 5 ହେଲେ ଏଠି ଏବେ 8 ରୁ 5 ଗଲେ ପିଲାମାନେ, 8 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ? 3। ତ ଏଠି ଦିଆହେବ ପରମିତ୍ର 3 1 4। 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? 8 ନମ୍ବର ଏବେ କରିବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5 6 3 9। 5 6 3 9। 6 9 ଫେଡ଼ି ହେବନି, ତ 9ର ପରମିତ୍ର 1। 6 1 7। ଏଠି ଦିଆହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ 3 1 4। 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ କରିବା 9 ନମ୍ବର। 2 3 6 1 4 7। 6 ରୁ 7 ସେମିତି ଯାଇପାରିବନି। 7ର ପରମିତ୍ର କେତେ ପିଲାମାନେ? 3। 6 3 9 ହେଲା। ତ ଏବେ ଦିଆହେବ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ। ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ 4 1 5। 5ର ପରମିତ୍ର ସେମ୍ 5। 5 3 8। ଏଠି ଦିଆହେବ ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ 1 1 2। 2 ରୁ 2 ଗଲେ 0, ତ ବାପଟେ 0 ରହେନି, ତ 8 9। 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? 3 5 8। 3 5 8 2 7 9 ଖେଳିବା। ଏବେ ସେମିତି 9ର ପରମିତ୍ର 1 8 1 9। ଏଠି ଦିଆହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ 7 1 8। 8ର ପରମିତ୍ର ହେଉଛି ଆମର 2। 5ରେ 2 ମିଶିଲେ 7। ଏଠି ରହିଲା ଶୁଦ୍ଧ ବିନ୍ଦୁ 2 1 3। 3 ରୁ 3 ଗଲେ 0, ତ ବାଁ ପଟେ 0 ରୁହେନି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 79 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା 4 ଏକାଧିକେନ ପୂର୍ବେଣ ସୂତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣ କରି ଉତ୍ତରର ସଠିକତା ଦର୍ଶାଅ। ଏ ଗଣିତ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ।